বাবা মায়ের 20 বছরের স্বপ্ন পূরণ করলেন ছেলে। সাগরে এসে হলো পূর্ণ লাভের আশায়। দীর্ঘদিন ধরেই বাবা ও মায়ের ইচ্ছে ছিল একবার গঙ্গাসাগর আসবেন তারা, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও নানা সমস্যার কারণে গঙ্গাসাগরে আসাই হচ্ছিল না তাদের। তবে এবারে ছেলে গৌরীশঙ্কর সাধু নিজের বয়স্ক বাবা মাকে নিয়ে এসেছেন গঙ্গাসাগরে। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहा गया है। पूरे भारत में भगवान को मान्यता और सभी लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में सभी लोग मानते हैं, तो सारे तीर्थ बार बार जाने से अच्छा है गंगा सागर एक बार आइए। गंगा सागर में एक बार स्नान करके भगवान का दर्शन कर लीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति। मेरे मम्मी पापा 2-3 साल से बोल रहे थे, मन में बहुत पहले से सपना था कि जाएंगे जाएंगे करके, बट इनका तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मैं नहीं लेके आ पा रहा था। अभी इनका तबीयत ठीक लगा मेरे को, तो मैं तुरंत इनको लेके आ गया हूँ। সুদূর ছত্তিশগড় থেকে মাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে কপিলমুনির দর্শন ও সাগর স্নান করাতে নিয়ে এসেছেন তিনি। দীর্ঘ প্রায় 20 বছর ধরে গৌরীশঙ্করের বাবা ও মায়ের ইচ্ছে ছিল একবার হলেও মকর সংক্রান্তির তিথিতে গঙ্গাসাগরে এসে তারা মকর স্নান করে পুণ্য অর্জন করবেন, কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেই সুযোগ হচ্ছিল না। বিগত কয়েক বছর এই মকর সংক্রান্তির তিথিতে মায়ের শরীরও খারাপ থাকছিল। সেভাবে কথা বলতে পারে না মা। শুধুমাত্র মায়ের মনের জোরকে সঙ্গী করে তারা এসেছেন গঙ্গাসাগরে। अच्छा लग रहा है, जगह अच्छा है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। अब आ करके यहाँ से अब अगर माँ गंगा या कोई भी भोलेनाथ, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा नहीं लगता तो थोड़ी आते। देखो ना, ये चेयर लेके आया है, टिकट कटा के आया है, खाना पीना सब चीज का। कितना साल इतना नहीं था गंगा सागर जा नहीं पाए, ऐसी सोच रहा था। अब उसका महिमा है। কিন্তু এবছর মা একটু সুস্থ হতেই মা ও বাবাকে সাথে নিয়ে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন গৌরীশঙ্কর। শেষ পর্যন্ত এই পূর্ণভূমিতে আসতে পেরে যথেষ্ট খুশি তিনি, খুশি তার বাবা মাও। এখানেই আগামী 2 দিন থেকে পূর্ণ স্নান সেরে বাবা কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেবেন পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনায়। এরপর রওনা দেবেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাবা চলাফেরা করতে পারলেও মা ভীষণ অসুস্থ, তাই তাকে হুইল চেয়ারে বসেই তীর্থে নিয়ে এসেছেন গৌরীশঙ্কর। তার পাশাপাশি বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে খুশি ছেলে। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে সুমন সাহার রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।